bulan Dhul Hijjah manter bi Allah pada paaka Dhul Hijjah tahun datang boleh manter ki ibalan cenga umur sebarokah ibarangi kesempatan taat ben atau dari saja tusak mungkin gak dinto tangkel belu neng Sampang Madura Indonesia sementara Mekah mungkin gak dinto tangkel sanga jadi tak pada cuman sampian karena tempo na beda kanto tinggal norok sa kanto tak usah ngiring sa Mekah meskipun sebagian Madura beda sa atlasan leku ajunan kak dinto pakun ngiring sa Indonesia karena makanya kebetulan antara hisab kalaban ru'yat kak dinto tak pada secara hisab leku neka telasen secara ru'yah punten cepun ulama fikih idza ta'arada bainar ru'yah wal hisab maka fa amrul imam ketika bertentangan antara ru'yat dan hisab noro ase ka emman ya kak jang ru'yat ada tak ketelak tanggal situng secara hisab leku telasen maka noro ase ka emman maka cepon ulama fikih pakun kutu abali dak ketetapan pemerintah panapa bi pemerintah sik tetapaki mana bi pemerintah nilai ru'yat sampean ngiring ru'yat mana bi pemerintah ngiring hisab ajunan noro hisab ternyata pemerintah Indonesia gak dintul mengikuti ru'yat karena di tepak are tanggal situ gak dintul tak ikatela hilal maka telasan pakun are ahad jadi tak usah atokar sekasokan atelasan iare leku nyereng Mekah ya toreh kaula ajunan telasan minggu bisaus tak usah atokar malah beda telasan leku toreh ngeleleng kampung ngakan ulah bi sambian cukong du malam tak lupa karena leku tak usah ada are compok jadi du malam telasan beda telok pita Bapak Ibu hadirin antara telasan Idul Adha kelaban telasan Idul Fitri. Sepertama panapa pita nah manabi Idul Fitri takbirnya mana takbir mursal. Beni mursal cak sampang beni. Mun kan tu mursal ni kan butuh. Ni kan mursal cak Arab. Lepas artinya. Beda takbirnya mana takbir muqayyad mana bi Idul Fitri takbir mursal bektona dari competa are sampai imam ongke maca khutbah nika bektona untuk Idul Adha takbir nikanya mana takbir muqayyad ekentongaki etoro akidak kabejeng lema bekto dadi mulai leku samarena sopu sampai tanggal 13 marina asar setiap lastari asolat ajunan esonataki atakbir jadi leku mari solat subuh mari adiker mari adua jandri jaga genduh atakbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar keng tak usah amnikeun tak kok banyak tamu ya jadi atakbir pokok mulai leku ajunan subuh tanggal sanga ben mari asolat atakbir ben keluarga maki ketibi tak napa nikah sunat king makeh kalakuan sunat sebeda sunat nikah cuma setahun sekalian mun bulan molot tak ada sunat nikah jadi cuma bulan Dhul Hijjah jadi leku mari asar atakbir boleh sampean mari maurib takbir boleh telasen hari ahad Senin tanggal 11 mari subuh atakbir mari duhur atakbir pokok sampai tanggal 13 pada asar Senin Selasa Rebu sampai Rebu malam sunat atakbir salah setelah solat gitu jadi keluarga sampean mari adikeran mari adua jangan jaga gendu atakbiran neka sunat tinggal tak usah lagu aki pada Allahu Akbar Allahu Akbar sini kata napa lagi tak lagu aki pada makli oleh kesunatan niki jadi perbedaan sepertama antara Idul Fitri kalaban Idul Adha manabi Idul Fitri takbirah cuma samarina maurib sampai imam ongke maca khutbah manabi Idul Adha takbir nika mulai subuh tanggal sanga yauma arafah leku sampai asar tanggal 13 nika ben mari abojeng esonataki atakbir sampean nika perbedaan sepertama nomor 2 manabi Idul Adha sunat abajeng laku sepenting arela ongke sapa numbeken kira-kira pukul petko neka sunat tuli asolat neka Idul Adha
mana bi Idul Fitri sunat pangakhir bejeng. Napa bida pun ulama Idul Adha mi pakon tuli bejeng makle nyambeli kurban tuli terlaksana. Makanya pakon soli asolat. Mun Idul Fitri pakon abejeng rek narikan. Malah selesai Idul Fitri sa abejeng akol 11 ruah. Ya keng imam makmum ada buru kapilan. Dan tarkon matua tarkon pisan deh. Jadi mun leku neka dumadem sunat tuli abejeng. Makle bektona nyambeli kurban tuli laksana aki. Mun Idul Fitri sunat yakhiraki makle bektona majer zakat lebih abid. Ini kepitaan nomor 2 nggih. Perbedaan nomor 3 Idul Adha dan Idul Fitri. Manabi Idul Adha ajunan sebelum berangkat asolat sunat takia pasah. Jadi sebelum asolat sampean cek aja dimin, cek arokok dimin, cek minum dimin, sunat taki imsak. Manabi sampai sampai asolat, pada asolat aja gitu. Mana bi Idul Fitri sebelum berangkat ajunan sunat taki ada gelu arokok gelu benih sunat arokok benih maksudnya sunat cak abasa jadi sunat taki arokok bahus arokok sunat mun Idul Fitri benih sunat taki ada makle tak tasabbu bi Ramadan makle tak beda bi bulan Ramadan pon kita pertama mana bi Idul Fitri takbir dari seng malam sampai soputo sampai imam ongke. Manabi Idul Adha takbir nikah mulai dari sopu yauma Arafah sampai asar yaumut tasyrik sampai tanggal 13. Perbedaan nomor 2 manabi Idul Adha sunat tuli kalako salat tah makle embik tuli beki manabi Idul Fitri sunat yakhiraki salat tah makle bektona majer zakat gak dintoh banyak keng bidana mun zakat nikah beki ka orang miskin mun kurban orang miskin paringin, orang soki paringin. Debun Allah dalam Al-Quran, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Pakon paringi orang seminta ben orang selok minta. Orang sesoki ben semiskin pada ibri mun kurban. Keng kita cepon kitab fikih. Mun untuk orang miskin kurban nikah tamlik ibeki. Keng mun untuk orang soki kurban nikah diafah cuma ka angka. Jadi mun ajunan tepak ka orang soki kurban saya paling tidak pancenengan deku jual ho ko mata oleh keng mun bi semisken jual ho ko ma oleh kala o bengah jelas ki sampean tepak paringi sampai deku kebetulan ajunan tepak ke kelompok orang ekonomi menengah ke bawah maka oleh tak ejer oleh jual kala o bengah keng mun orang soki tak oleh jadi kurban gak ditolok pada berzakat zakat reng miskin mun kurban soki miskin pada paringin mun ka orang miskin kak dinto tamlik ota betamalluk ka andi ota be iya diaki ibeki ning mun ka orang soki dia fah jadi tak oleh jual petukakan mun tak ekakan nah beli boleh boy mak dia bagi ka orang sini kegi karena bang kene kau sompi MK tak kok beri tanda kok sampai baga compok mun tanda kok sampai teraki mun kula nerema begitu banyak dona pon jelas tak ki pon mantar bi Allah pada paaka tahun datang boleh amin mangken nikah yaumat tarwiyah sunnat abasah tapi cek pun gelak debuna Kiai Izzuddin gelak kasunatan abasah cek sampai atembungan ben kewajiban ajunan kan ngarek itu wajib karena mun tak ngarek sampai na mate asaka wajib karena mun tak asaka binina lapar jadi mun ajunan secara lakoh tinggal tak usah abasah keng mun ajunan selo andi lakoh sayan abasah leku yauma Arafah sunat abasah juga napa bidana miknya mana lain mik mangkinnya mana yaumut tarwiyah lekunya mana yauma Arafah ni kalau beda cerita nak boleh cerita aja lagi sambil nunggu ke Abdul Malik Tarsawi udah acara yang taah deket ke Abdul Malik Tarsawi Rabu udah turun kenapa kok dikasih nama tarwiyah ben apa-apa lekuk dekan inyama yauma Arafah dimin ka Nabi Ibrahim arajih nyamana rajina Siti Sarah kasa benih Sarah kantu kan para saya mun Sarah nih sampai sepo tak ngagungi putra akhirnya bi Siti Sarah
Nabi Ibrahim pakon araji boleh. Maka Siti Sarani kemudian pimpinna orang bini seikhlas laki Nabi ini boleh. Pajungan emas. Yang mun rajin sampean ni kecek ngocak pajungan gedeng kok jangka dia. Korjek maduh tina make kita apa pajungan ni kok. Kaya lah kaya kok. Sareng Siti Sarah Nabi Ibrahim pakon araji boleh. Pah araji budak bini Nabi Ibrahim ni kandi budak bini nyamana Siti Hajar. Pah araji Siti Hajar. Kasokan Allah. Kuta apa handi putra ben Siti Hajar ni. Pah ngandung. Pah lahir. Akhirnya putrana pah paringi asma Ismail. Ismail ni ka bahasa Ibriani. Isma artena mireng. Il pangeran. Ismail doa Nabi Ibrahim paringi pangeran. Minta anak abini boleh pahandi anak. Anak lahir. Nabi Ibrahim pakon bi Allah melanjutkan dakwah. Rajina Siti Hajar ben Nabi Ismail keni pakon sabe tempat setempat ni kenyamana Bekah mangken nyamai Mekkah. Bekah ni kalimat asal dari Bekah ni artinya nangis. Cepon ulama orang ni kemun depak ke Mekkah pah ningali Ka'bah pasti nangis. Saya rasa haus mun ningali Ka'bah pasti mular. Ayunan itu agina manterki depak ke Mekkah. Manterki Allah ipagempang ziarah ke Mekkah Madinah. Manterki pada ke Baitullah amin. Pon. Keng Mekkah betul ni kita ada orang, Ka'bah kita ada kenapa sekali? Karena perintah Allah Nabi Ismail bin Siti Hajar sabda tempat nikah. Etinai pese punten, etinai jaaran punten, etinai doa. Nabi Ibrahim paha doa. Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, dan gula matorok bini ben anak tempat setada tombukna, tempat setada aingah, tempat setada orangah. Seting Baitullah. Karena tempatnya kan ku lekuk bangun Baitullah. Keng bektune ke Baitullah kita ada. Tina oleh teluare lapar, embuung lapar. Nabi Ismail nyosot tak keluar air soso nangis. Pada posang kedua kak kemak ani kak. Orang tak ada, orang tak ada, aing tak ada. Siti Hajar pah ningali manu, ia tersekunung sopa, pah mikir biasa namun bede manu keng bede somor. Ongke Siti Hajar Nabi Ismail etorot ibebe. Ongke ke atas gunung ke gunung sopa, ternyata karo manu biya somor tak ada. Gunung Marwa bede manu kia. Walah Marwa si bede somor. Entar ke Marwa somor tak ada. Paling sopa keng tak tembugi kurung. Abali boleh ke sopa isari tak ada. Paling Marwa keng tak temu isari boleh sampai dar kalir petong kaleh. Berkang Siti Hajar nyari aing dari sopa ke Marwa. Di Allah tulis dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Pasera orang si haji ben umroh, ajunan pasti ngalaku se anya ibadah sa'i antara Safa ben Marwa. Napa sa'i nikah? Nuruk bunte lakonah Siti Hajar se nyari aing putrana lah. Nabi Ismail nangis babu kacar kasokana Allah. Dari kacara sokan aku tak pah nyumber air. Siti Hajar pah toran ke baba. Ya ma'u zami aing akumpul. Pah eleng kong ben betul. Ya ma'u zami akumpul kaki akumpul. Aing ni pah tak temate kah. Pah sampai makin inyamai aing. Insyaallah mun orang sampang ni tu rasa kapi. Mun beda orang umroh kan pan mole kasak ngiba aing zam-zam tanggi. Keng gula seheran aing zam-zam mengiba ning 5 liter sa kampung tu rasa kapi. Pada rem zam-zam jemik bisa cuci sa. Nah abu duk tadi sadrum pada badan. Tak pona apa campur tak pona. Mun tak campur tak minum. Cek ning 5 liter senyanda saya ibu ore. Makin beli secap-cap mun tero melu. Akhirnya isabek kadrum pak teti campur aing zam-zam kapi barokah insyaallah. Zam gak dinto termasuk somor si tembus ke swarga. Nggih. Dadi Mekkah bade somor zam-zam gak dinto tembus ke swarga. Yaman bade somor nyamanah somor burud gak dinto somor si tembus ke neraka.
Tikal sampean tak usah antar ke Yaman, lah Mekah ni ke mantar bi Allah. Ki bisa nginum air zam-zam ke tempat aslina amin. Jadi Nabi Ismail ni akar soko sampai akacar pak nyumberai. Boh, tak keton kah? Nabi Ismail nabi, Nabi Ibrahim yang sepona nabi. Tiba-tiba patut akacar ke tanah nyumber aing zam-zam. Keng mun Ismail kanto saporan. Mun pah akacar pah nancel keng tak apem pesan je. Lain orang. Akhirnya saya lapar beri-beri, makin beda aing Siti Hajar bah bisa ada aing. Beda tegeng lebet dari negara lain antara negara lain lebet, ku tak bah ambu beda aing dinari. Ni benian cai pasir beda aing. Akhirnya bah ngampong ambu. Nabi Ismail bin Siti Hajar paringi deureun di tegeng sing ngampong lebet ni lah. Ni kemun Allah jalan aparing deureun lah. Manusia ni kata kira kala rizki nak pakun kala umrah. Ada manusia ni kala rizki nak Siti Hajar bin Nabi Ismail beda di tengah pasir ada panapa bi Allah paringi deureun nggih keng coman make rizki ni kay tangkung tore alakoh ya bisa tak alakoh pun ada sepenting jangan aja todus dak remajaran ngeleleng laku ngeleleng ke jauh rek narik ke jubara lemah ke acara rotoh tak usah tanah je. Jadi gula ban sampian makin rizki tangkung kotu ala alakoh beda walina Allah adzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku walina Allah datang walina Allah selain pahatanya sampian ni tak alakoh mi adzikir menolong pah nyampit si adzikir ni wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha setiap manusia ben seh odi bumi tangkung bi Allah rizkina kula maki adzikir maki ta'alakoh pakun ngakan bi Allah tangkung napa boleh kula manusia aneka beda manuk ni kebuta tapi meskipun buta tak bisa ajalan bi manuk lain ia tere olah ia tere deureun maki da buta tak ajalanan bi manuk selain ia tere ni kacaran Allah nangkung rizki wali se mancing pahadebu sampian mireng kabar ki kanjing Nabi toman adabu al yadul ulya khairun min yadis sufla tanang seatas lebih bagus dari seebebe engki dengan ni kapakun ngakan tak alako pakun ngakan tapi sampian mi pas mele dekti seh dengan ibebe dengan senaremak mi tak alako boy mak dia bisa abdi ka orang seta andi manuk buta ni kata alako ya terjeureun sampian mi mele dadi manuk buta mi tak dadi manuk sesehat boy nyari onak bagi ka se buta oh engki akhirah pahwalin Allah saadzikir ni ka pah alako kiya jadi mak kita alako pakun ajeur tapi mun alako gula ben sampean benih cuma bisa ajeur tapi bisa ajeuri orang lain jelas paham iki pon abali ke Siti Hajar boleh salah setaren gak dinto Siti Hajar Bapak Ibu hadirin mulai banyak orang nengeneng mulai banyak orang ngampung nengeneng ngampung nginep sampai akhirnya benih cuma ngampung nginep tapi pas aku bayi Roma pah andi datang ke Siti Hajar ni aku bayi Roma bulan beda somor cek raja sementara Mekah ni kemalarat aing akhirnya pah beda aku bayi Roma pah beda orang le sekitar Nabi Ismail ni ke umur 7 tahunan Nabi Ibrahim pas datang boleh Rabu boleh bila saya datang beri ni tanggal petok jadi saya Rabu dak karajina tepat tanggal petok bulan Dzul Hijjah makin kan tanggal belu Rabu beri Nabi Ibrahim ni kak bayangkan tak andi anak tero andi anak saking dari terona andi anak sampai abini boleh ketika abini anak rembi bi Allah kontina aki tempat sita de orang makin datang Nabi Ibrahim tanggal petok malam tanggal belu malam mak nih Nabi Ibrahim asaren ben raji ben anak ang kuta amin pe potrana kon beli kerja ujian Nabi Ibrahim potrana kon beli tanggal 10 kon ke kurban jadi kurbannya kalau mbak ada si soro beni sape beni embi potrana kon beli kon kurban Kuna pada di setan dia kebingung
Mangkana tanggal beluk ni kapah nyami yaumat tarwiyah. Napa tarwiyah? Tarwiyah ni ke artena bingung, tarwiyah ni ke artena posang, tarwiyah ni ke artena susah. Mangkan hari mangkin ni pah nyamai yaumat tarwiyah. Ni ke alas ada. Polan mangken gak dintok. Nabi Ibrahim pakon nyambli potrana Nabi Ibrahim taoning napa nikah semakon Allah napa nikah ken mimpin setan. Deki malam tanggal sanga Nabi Ibrahim asaren pole asaren kadukalena kutak pas amin pe pole amin pe potrana bel dukale mimpin sampun amin pe dukale Nabi Ibrahim pah yakin Nabi Ibrahim pah mantep bahwa mimpin ini kebeni dari setan tapi dari Allah. Makanya tanggal sanga nyamai yauma Arafah. Napa Arafah? Arafah ni ka ngarteh, Arafah ni ka oding, Arafah ni ka yakin bahwa mimpi kak dim tu beni dari setan tapi mimpi dari ajunan epon Guste. Malam tanggal 10 malam Minggu amimpe boleh sampai 3 kali mimpi. Amimpe yang beli potran. Tanggal 10 kelekung langsung Nabi Ibrahim makon karajina. Hajar anang jelatinin, pandiin, soroi, minyain, dikok iki baca dan. Lestari genteng Nabi Ismail pak iki baca dan. Dek ke tempat serencana Nabi Ismail kak dim tu beli ya, iki baya kurban. Reng sepobi ning Nabi Ismail Siti Hajar tak oning. Bektoni ke Bapak Ibu hadirin tanggal 10 kak dim tu. Telasan Idul Adha aja saking mangken. Saya paling bingung ni ke setan. Apa-apa mi paling bingung setan? Mun sampai Nabi Ibrahim nyambli Ismail berarti Nabi Ibrahim atorok perintah Allah Subhanahu wa taala. Mun atorok perintah Allah, maka Ibrahim bukan oleh tempat muljah ya junana Allah. Setan bingung betul nih kak. Akhirnya setan ngambek Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Da emak kakek jein, da emak kakek him. Kakek ni cek bu ke ngegelu Ibrahim. Seteroan di anak lambek kakek jenakin abi ni boleh. Anak kapan rembik bi kakek tina aki. Arya abeli apolong tedung oleh telo malam bi kakek belia. Mi ganggu ke ngegelu. Setan ni kai pentong bi Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail. Pentong na setan ni ketika kelakuan haji jumratul ula. Cek pun orang kanto pabalangan kota ba ajumroh. Jadi ajumroh kak disementong setan. Jadi pang segunter seraja kasakan dengan setan. Mangkana mun tong neka kau tuang kui betok. Orang bah ngocak abang kok nak muntak mau magi sandal di pentong aki tak sah. Kau tu betok. Gi mentong setan wah. Ajalan boleh, iambek setan boleh. Nabi Ismail makin saya cocok. Ismail celem kakek cek bu kakek cek belia. Nabi Ismail tak banyak cebu. Pentong boleh setan. Pentongan nomor 2 jadi jumratul wusta. Polan ngambek Nabi Ibrahim ben ngambek Nabi Ismail pakung tak ejep. Setan entar kabini nah Nabi Ibrahim ke Siti Hajar. Hajar, da emma Ismail. Iki bapak ambil mangkacong tahu juga dong. Kakek tahu ya. Iki beda emma ambil mangkacong na Ismail juga. Tak tahu kok cang jiba ngeleleng. Bening ngeleleng Hajar kakek kalakan. Entar da emma juga. Ismail jo iblia kala tabeng cak beki ing iblia anang kakek jo beh mi iblia bitang laki apa ko jangan perintah bi Allah ko pah nyampit Siti Hajar mun perintah bi Allah apa na boleh tang anak makin ko iblia ko ndek sakale ko cang setan nak telok ripado pada apsa apa ko lah kene boleh tak toro anang boleh tak toro bini na pada ngak dia kia Nabi Ibrahim arembukan kaputrana ka Nabi Ismail. Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Cong, engkau je amin penyam beli kakek, cong kakek ero beli bi Allah. Dak remah kakek. Hendak ya. Pas aja jawab Nabi Ismail. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi kudumikum ajunan Ki Haji Abdul Malik Tarsawi guru kaula sareng ajunan sedekik bekal mada pa ilmu. Esok ona mun tak tege lestari cak aki jege niki ibu. Lestari makle sampurna lasan-lisan kali depa makle kencerna kaula ajunan bi Allah pasampurna. Pon kanto boleh nega deki Allahumma sholli ala Muhammad.
Ismail sengkok ero nyembeli kaki bi Allah. Fandur madza taro, dak rem macam jang kaki. Ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mun Allah semakon, kalako pak beli kok beli. Insyaallah engkau sabar. Nika jawabna anak pinter soleh. Beli ya pulang isra Allah gelem. Coba Ismail kan tok diaki kak. Maren pengajian sampean legu bah ngocak ka anang jong. Engkau malam aku tak tedu paham mimpi jong. Itu ada hari kakek ero beli pulang sampai teman PMK itu. Dak remak kakek cai beli ke bayi kurban. Anang paling nyampit mi engkau pak. Kakek bayi rada peloga ni. Nabi Ismail bunten. Nabi Ismail bun. Setan ngembek oleh Bapak Ibu hadirin. Pangembeken senomor telok kak dinto pas pentong boleh. Pentongan senomor telok pah nyame Jumratul Aqabah. Jumratul maka lagu-lagu ni kan mari dari Mina ni kan pah mentong maka nak lagu ni lambak dari Padang Arafat terus ke Musdalifah bermalam di Mina melempar 3 jumrah syarat rukun haji sempurnalah sudah semoga menjadi haji mabrur teng 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 teng. Yang kita tempeng lagu coba kau ingat kembali si tanggung lagu gi buru wa minta beda ibadah dah kan gi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tati jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Kak dinto asli mentong setan. Mentong setan. Makanya lambak beda tunging. Nega keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Matura bajingan, ngecok sape, ngecok ajam, ding tetang ke pada dok sekali. Kapan nabi pahung ke haji semandeng. Sing ngecok sape bae jual besen. Oleh ngecok, robe ke bayong pos. Dewa ke Mekah, dewa ke Jumratul Ula ni pangalak betul cik raja nak pahi pentong aki. Betul nak pandai pentong aki, betul nak abeli boleh pah beda bacaan nak. Pada setan nak kek cek tong pentongan. Ni keng dungeng ni kak. Keng dungeng tu ngatu barang tak kenging. Maksudnya apa? Jadi Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah gak dinto mentong setan. Jadi sampai mangken ajunan menabi dapat dan kau leban ajunan menterki pada apa? InsyaAllah gue lekuk pada mentong dia. Artinya apa? Setan kak dinto kotuh laban, setan kak dinto kotuh perangin. Dan sampun ada pak ke tempat sampun SDA Bapak Ibu hadirin. Nabi Ismail bi Nabi Ibrahim kak dinto beli tepat tanggal 10. Akhirnya Nabi Ismail pak ada bu pak dan gula Nabi beliau nyok ona tengal gula topo aki takut sampian tak tega deki. Senomor 2 tanang gula tak lek aki ke budi mak lek gula tak gelupuk. Benten gula motor atup tutup cetak nih cak sing ngamangken kocak gula ni ke patoro abeki aki ka embuk gula Siti Hajar takut embuk gula kerong mak lek beda seeling celinga. Ya tori ten gula ampon untuk alaksanaki perintah Allah beli. Akhirah etale astana etale sokona tengal la itu puwe kalaban kain Nabi Ismail saampun nak beli kalaban pedengan Nabi Allah Ibrahim kalaban idina Allah pedengan saya pertama ni kemental leer tak luang to ding mental Nabi Ismail buru kadukalen beli boleh fajaat Jibril bikibasin minal jannah pah datang malaikat Jibril ngiba embik dari swarga. Pas malaikat Jibril ajabu, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kakek bener kiongku kami mimpi dari Allah. Akhirnya pas embik pada ngaki, ya embik regentena. Allah ken muji kakek, Allah ken tro tawa taat kakek, benih ken tro nyambeli anak, ya gentena kurban nak embik ing beli. Akhirnya malaikat Jibril pah adzikir cepon ulama kala berjabuan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pah nyampit La ilaha illallah Allahu Akbar. Nabi Ismail cek pah nyampit
Allahu Akbar walillahil hamd. Dari bekto kak dinto sampai mangken takbir kak dinto tak yoba, cuman salah seterena kanjeng Nabi Muhammad yutus beda tambahan. Sebiasa imaus la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyah. Anikah tambahan salah setarena kanjeng Nabi salah setarena terjadi perang Ahzab. Lamba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kak disaco masih becah. Mangkana mangken malam telasan kak dinto sambi imaus sambi paromasa bahwa rajana nikmata Allah, bahwa Allah paparingan luar biasa, bahwa Allah rajana luar biasa sambi maus. King sekajeng mangken malam telasan takbir dan saat takbir beni orang ngah HP na tumpang aki kami orang ngah main mercon ya deng masjid anak engkol sepono sorong kau kejong takbiran itel potel bi anak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Nah, apa ilham? Ya mun ilham jangan kak misruki. Beni ilham walillahil ham. Paham iki? Jadi ini kesejarah nah, makanya inya mai tarwiyah bulan Nabi Ibrahim are mangken ni kaposang. Leku inya mai Arafah bulan Nabi Ibrahim ampun yakin ampun mantep jak mimpi kak dinto dari ajunan Allah Subhanahu tanggal 10 melakukan nahr melakukan kurban mantar kaulaban ajunan pada bisa ngalaksan aki kurban amin Allahumma. Pastar istirahat ya iki. Punten. Lanjut lagi sekejap. Marena nikah pas Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail kak dinto abangun Baitullah Ka'bah. Pasir saya abangun Ka'bah. Saya bangun Ka'bah kak dinto Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail. Pak boto itata kak dirak. Ketika abangun Ka'bah beto seteng ke Nabi Ibrahim cepon ulama kak dinto bisa ke atas ke bawah. Tau sangan kui aja. Sampai beto kak dinto colbeng, sampai beto kak dinto alampat. Beto kak dinto mangkin esabe epeng kira Ka'bah. Korong kalaben korong koning pah nyamai makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim ne kak lampat palomampaan na sokoh. Palomampaan bahasa kasar sokoh, bahasa alus palomampaan. Lampat palomampaan na Nabi Ibrahim. Jadi saya nyamai makom ni ke beni kuburan tu kemudian depak kesebahnya lase dek. Apa deh? Makom mana Nabi Ibrahim? Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa beni kuburan. Ketika abangun Ka'bah long molong beto Nabi Ismail pak mangki beto sebeto kak dinto tak pada ben beto selain beto ne katwera beto kak dinto om luar biasa benda ke Nabi Ibrahim abah dan kula ni kak mangki beto en lainan beto na tera beto na perning beto na alos beto na om kanak Nabi Ibrahim sebeto ne ka iciom saking dari om beto Nabi Ibrahim sampai apo terkacer petong kali kak beta igresah potran petong kali kak dinto mangkin ketika lakukan tawaf mangkana kau leben ajuran mendebak ke Mekah deki ngalako saanya matawaf. Jadi saking dari oma beto ni kesampe apoter petong kali tak igresah. Beto ni kalau ada pote cepon ulama tera orang haji nyium tu sana cekak sajen burung orang entar nyium tu sana cekak sajen burung sampai makin dadi celeng cek celengah pas nyamai hajar aswad secepon ulama hajar aswad kadin tobat tu dari surga Allah pasir sedepak ke Mekah pas sempat nyium ke hajar aswad maka saja jatuh sana ajunan cekak cepon dek ke hajar aswad makanya sampai celeng manter dap akabdi amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah makin kak dinto dua mau beli gak mana bicek malam ada ki ajunan kikan tepuk berde apa sah ki oke malah tak cek malam mah teroma lanceng tapi mun lanceng keluh takut sampean iki sing tidak mun lanceng keluh sampean wong sagak dinto gisaos sanaos saya pada pak saponi sakecek aslina guna keng penunggu guru kaula ajunan Ki Abdul Malik Tarsawi ki saya ngaji dak ke beliau dan guna keng cuma ke bayi penanti karena
menunggu itu hal yang paling membosankan. Mak lihat tak ada entek. Pak, pada pengajian pula oke. Jadi makin kiai ampun Rabu dan kula nyuun etik dan kula nyuun pamitan. Manabi pada bener dari saya pada Pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Manabi pada salah asli omber dari keendengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sapora ben nyuun panersaki. Mentir tepangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging dituipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.